फ्रेंड्स आपण मैंने केमती अच्छा भलरे अच्छा मु भी निश्चिंत भलरे अच्छी आपण मानक मु गोटे कथा कहवाक चाहूँगी जे आमर फैमिली भोजी होची बड़ भोजी आपण मानक से गले निश्चिंत देखी चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। तो आम ए रास्ता जाऊँ आमर अल्प बाट से पहुँचबू आम सब फैमिली मानक देखू भोजी होची कौन कौन आइटम से देखू समस्त को आम पहुँची गलाणु। यहाँ है बाली हरचंडी ये आम फैमिली समस्त आई भोजी हो देखो हम आसिक पहुँची गलु ये पूरा मन दुखर बही समस्ते पूरा मन दुखर बही एटा खट्टा एटा पनीर मिक्सटा है माछ चिंगुड़ी सब आइटम ये रही खीरी देखी पारे के गहली पूरा अनौची मत महिला समिति गोष्ठी कथा हम ना कौन कह ना कौन कथा अच्छी देखो आम जाऊँ बुलवा को पूरा जाम टोटाल पूरा जाम जापारे तो कहीं जाम रोचे पूर्व को जाऊँ दियों पाख दर्शन करने तो दर्शन कर पूरा जाम तले भी पूरा जाम देखी पारे पूरा जाम आम शिवा ऋषि दादा टाटा कर टाटा 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 से तू टाटा से तू कौन खाई आलु घरे घरे कौन खाई आलु कहून कौन खाइलु कौन खाइलु देखो आमर जितक मेम्बर मैंने रोसे करते घर फैमिली समस्ते आसिक बहीचु एबे रोसे सरीगला एबे खाइबू पूजा हो गले देशर जब माल न मिलता कौन करता तो आपुर सोजी आमर आपको दे दो ना से जाती खाया बहीचु मैंने फैमिली मेम्बर सब बही
ଖାଇବେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନର କଥା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯାହା ସବୁବେଳେ ସବାଇ ମାନେ କହିବେ। ଭାଇମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାଇମାନେ ମାଗଣା ସବୁ ନେଇଯାଉ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ ନେଇଯାଉ। ମାଗଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜୋରରେ ପୁରାଉ, ସବୁ ଜୋରରେ ପୁରାଉ। ଏ ବାଲ୍ଟିଟା ନେଇକି ଯାଉ। ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟି ଏ ମାଗଣା ନେବେ ବୋଲି ଜରି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ, ଯାହା ବଳିଛି ଘରକୁ ସେ ସବୁ ନେବେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ ପାର୍ସଲ ବନ୍ଧା ହେଉଛି, ପୁରା ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଯିଏ ଭାଗ ଦେଇଛୁ ସେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇକି ବି ବଳିଲେ ବି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଛନ୍ତି। ଟିଫିନ ବଢ଼ଉଛି, ଜରି ବଢ଼ଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଆମର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିତରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ନାରାୟଣ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ମେସେଜ ଶୁଣିକି ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିବେ। ନାରାୟଣ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଖାଆନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଖାଇକି ପାର୍ସଲ ବି ଚାଲିଛି ବନ୍ଧା। ଆଉ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ, ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ରନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଣ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି। ଯିଏ ଯିଏ ମିଶିଥିଲେ ତାକୁ ଦିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ଧାମ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ମୁଁ, ଏଇ ତ ଅତି